Maayong buntag ka Shortfish Vlog, Luzon, Visayas o Mindanao. Lasto Pair Hearing Shortfish National. Unom ka kombinasyon Lasto Pair. Unom ka kombinasyon Shortfish National 6 kombi. Ang Lasto Pair Hearing karong adlaw all draws 2 PM, 5 PM, 9 PM. Lasto Pair 08, 09, 18, 19, 24, 53. Target Rumble all draws May 12, 2025. Shortfish National 108, 209, 518, 519, 2724, 635. Target Rumble. Dili na to kalimtan ang pag-rumble. Lugar na Lasto, unom ka kombinasyon 6 kumbi o 6 kombinasyon 3D National Draw. Adlaw nga Lunes, pizza 12 sa Mayo. Adlaw nga eleksyon, midterm election. Atong managboto, apit mo sa Lotto outlet. Taya mo 3D National. Taya mo unom ka kombinasyon 108 Rumble, 209 Rumble, 518 Target Rumble, 519 Target Rumble, 724 Target Rumble, 635 Target Rumble. Lasto 08, 09, 18, 19, 24, 53. Target Rumble. Dili na to kalimtan ang pag-rumble. Balihon na to ang Lasto. Anong ka kombinasyon rin? 6 kombi. Og daghang salamat sa kaning tanan. Og happy Sunday. Og ayong panglawas. God bless you all. Salamat sa iyong lahat. Thank you.